Islam also has been acknowledged as one of among the successful story of what we call it, the trading, the world trading, from the economy world, from the 7th to the 15th centuries. So it's just like, well, what we know that about uh, the history of the great Islam, like Ibn Battuta, and has traveled around the world, and then has been known as the kata sebagai pengembara Islam yang daripada zaman dulu merentas dunia. Tapi yang kita tahu hanyalah ni siapa, Michael Columbus je. Barat Ibn Battuta lagi awal daripada Mr. Columbus, Michael Columbus kalau tak silap lah, Columbus yang itulah. So yang tu sahaja yang di highlight dalam dunia. Barat Ibn Battuta was the one who kata prior than whatever Western has done. So in this modern situation, we look at have allowed for modern institutions have allowed for corporate activity on the unprecedented scale. Unprecedented ni maksudnya yang kata infinity scale lah, infinity scale, which sometimes it doesn't being identified whether the status of halal or haram on the business practice. So the difference between Islam and other religion adalah in terms of in other religion, it might be I'm not kata secara khususnya analyze on other religion perspective, right, for the business transactions, sama ada dari segi ethical aspect. Tapi saya sure, but I'm sure that dalam semua religion ada perkara ni adalah di-highlightkan, cuma tak dipraktik. Macam dalam Buddhism, of course they have such kind of nilai-nilai murni. Even dalam Christian, dalam Hinduism, they all of them ada nilai-nilai murni yang kita panggil, yang kita klasifikasikan sebagai akhlak. So same goes to Islam. Cuma dalam Islam ni, where we have been kata clearly differentiated, clearly categorized what can be what can be done, or what we should do and what we should don't. So every single transaction has its own status, whether can be categorized as halal or haram. Okay? As Allah said, He has created the most noble creature. Iaitu siapa? That was Adam. Adam adalah manusia. Okay? And us all angels and jinn, including Iblis, to worship him. He also commanded to only one rule for Adam and Eve, Adam and Hawa, to stay away from the tree of harm, pokok khuldi, to only one rule from the tree of haram and transgression, while our lives. So itu yang Allah has kata
dalam pertama kalinya adanya Allah dah nyatakan peraturan yang perlu so, di awal zaman, di awal wujudnya Adam dan Hawa lagi, Allah dah katakan apa yang boleh, apa yang tak boleh, what they can do and what they should avoid, right? So Allah kata jangan dekat, jangan makan pokok khuldi tersebut. So dalam perkara-perkara lain buatlah, right? Tapi itu yang dilarang. So dalam hidup kita pun sama juga. He also command, kata walaupun orang kata hidup kita ni mungkin lebih complicated lah, but then in terms of the principle tu adalah sama. The rule that govern our lives also designed to keep us from harm. So bukan hanya, it's not only the rules that has been stated in the Quran, but then all rules yang dibuat adalah untuk prevent from haram and the transgression. Transgression means anything that go against a law, anything that kata a wrong way of conduct, ataupun sesuatu yang offense, sesuatu yang membelakangi undang-undang yang ditetapkan. So in the story of Adam and kehidupan di dunia ni, it's not a punishment. Reason why Allah had sent down to the earth, it was not because of the punishment. It was a starting point of the trial of life. Man is not being born into the state of sin, punished by consignment. So kita ni kata whatever we do, whatever we have gone through all the day, setiap manusia yang ni diuji, we have been tested by different ways of kesukaran, different ways of mungkin poverty, mungkin tak cukup duit, mungkin apa lagi, contoh macam semalam beratnya ujian satu keluarga yang apa ni, meninggal kan dalam keadaan begitu tragis, 9 orang dalam satu kenderaan yang terbalik di mana tu, di Sabah ke mana, okay. So how actually I didn't know, because orang kata cakap boleh lah kan, tapi it was the fact that we need to accept the qada and qadar. Everything yang berlaku ada dia punya asbab dia. It was like pengantin yang mati lemas di pantai Terengganu. So sometimes we might think of, kenapa kau pergi mandi laut, tengah-tengah laut macam ni, kau nak mati. So we didn't know why it was happen. Sometimes we will keep on asking, kenapa dia mandi, kenapa dia tak pernah mandi laut, kenapa tiba-tiba dia mandi. So it might be all things that happen might have some reasons that only Allah, itu yang perkara-perkara ghaib that we don't know. But then dalam hidup ni kita perlu, itu yang dikatakan perlu percaya kepada qada dan qadar. So hidup ni adalah ujian. Okay. So all this punishment, it was not because of Allah tries to limit whatever we have done. So bila kita rujuk kepada freedom of enterprise, so ada apa kata things that Allah want to demonstrate, in terms of rewards or punishment, anything that we should deserve, anything that kata bila kita buat, kita akan dapat lah. What we do, you will get back. So for example, in this ayah surah Al-Anbiya, every soul shall have a taste of death.
semua orang akan mati. And we test you by evil and by good, by way of trial. So in a way in a way of our journey towards kehidupan yang kekal abadi, there will be testing, not only a testing, banyak. Ada benda yang baik dan ada benda yang buruk, sebagai satu cubaan, satu ujian kepada kita. So anything what happen sama ada baik atau buruk, we perlu berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu balik kepada whatever orang kata fitrahnya. Fitrahnya adalah manusia itu lemah, dan we don't have such orang kata power to control on everything. So that's why adanya qada dan qada tadi. So the problem here is perkara-perkara evil, perkara-perkara buruk. So buruk itu pun adalah satu ujian that Allah want to test us, whether kita ni beriman ataupun kita bertakwa ataupun kita adalah seorang yang berakhlak. It's not because kenapa kita sometimes we will ask, kenapa aku susah, kenapa orang tu banyak duit, kenapa aku nak makan telur pun aku tak ada duit. So mungkin itu perkara yang kata sometimes we need to go back to the kata Allah speak, Allah speak qada dan qadar. Tapi macam kita tahu, kita tak boleh berserah. Orang kata, aku susah, aku nak tak boleh ni, kau pergi minta sedekah. So it was you yang akan decide whether what you want to do in order to overcome this trial. So that's why Allah kata aku tak akan mengubah sesuatu kaum itu kecuali dia akan mengubah sendiri. Okay? So it's the way how you overcome all these tests. So the more we react, mungkin kesusahan itu akan membuatkan kita lagi kuat sebenarnya. Then we should kata berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa. Itu yang actually cara untuk Allah kata Allah menunjukkan His love towards His hamba. Just like macam dalam surah Taubat ni, ayat 49. So this has been given to me because of a certain knowledge I have. No, but this is about a trial. Ayat dia ni lah, terjemahan. But most of them understand not. Kita sebenarnya tak terfikir, kadang itulah whatever has been tested towards us, we couldn't think about apa yang sepatutnya, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu react towards it. So dalam dunia perniagaan ni, like we look at here, the truthful and trusty merchant, is associated with the prophets, the upright and the martyrs. Martyrs ni apa Sekejap. Martyrs. A constant suffer from a person who is killed because of their religions or beliefs, a person who displays or exaggerates their comfort or distress in order to obtain sympathy. Sama ada kita ni macam manalah, kita ni nak ikut apa yang our prophet dah ajar and go against it.
So secara umumnya we know that we have been sent to this world because of as a khalifah, as a representative of Allah in this world. Semua manusia yang dihantar ke muka bumi ni, yang dihidupkan di muka bumi ni, diberi peluang we should be as a khalifah. Khalif maksudnya as a God's agent, as a steward on earth. Kita perlu display all this noble attitude, akhlak yang baik, sebagai orang kata orang Islam ni sebagai apa? Agent. Kau tengok kalau kita agent syarikat macam mana? Agent syarikat, bolehkah kita buat apa-apa yang kata pergi jumpa orang tak menunjukkan akhlak yang baik? Of course, orang kata, oi, siapa tu teruk sangat tu? Kerja mana tu? Kerja Uniza ke tu? Kan? Student Uniza ke tu? Allah pakai kain belah. Teruknya perangai macam tu. So same goes to this concept. Kita as a khalifah, we actually as God's agent, as Allah's agent. So yang kita perlu lakukan adalah kita tunjukkan benda yang baik morally, tidak melakukan sesuatu. Orang tak faham konsep ni. Bila kita kerja kita tahu je, tapi dari konsep ni mungkin I don't know, mungkin saya sendiri pun kadang kita terlupa sebenarnya kita adalah agent kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan all this value, all this kata morally attitude, tak melakukan kejahatan, dan buat apa yang disuruhkan. Walaupun Allah kata in this world adalah freedom, kita adalah bebas, we have been given a freedom to do anything, but then kita kena ingat, we have to remember that, we need to remember that we as a khalifah, khalifah yang agent kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why Allah said that the merit of a man is not measured by the amount of his wealth. Bukannya sebab dia kaya ataupun miskin, tapi kemiskinan itu boleh membawa kita ke arah kehinaan. Sebab orang miskin ni kadang dia terpaksa berhutang, dan orang yang berhutang itu adalah seorang yang hina sebenarnya. So kalau boleh kita cuba, sebab tu Allah kata dalam Islam mencari kekayaan itu adalah sesuatu yang perlu bagi kita. Sebab dengan duit, walaupun kata duit bukan segalanya, tak ada. Duit adalah segalanya. Sebab dengan duit kita akan mampu melakukan yang baik, kita mampu memberi manfaat. Janganlah kaya tu, bila kau kaya kau lupa diri, kau lupa semua benda. So bila kaya kita boleh beri kebaikan kepada orang lain juga. So from this property, it is a necessity for man to fulfill his calling as khalifah. So kalau kau tak ada duit macam mana? Boleh jugalah, tapi dengan mungkin dengan tenaga, dengan mungkin kita boleh tolong. Tapi dengan duit ni orang kata lebih banyak lah, sebab ialah manusia perlukan duit kan. Macam sekarang ni kita tengok apa yang Ustaz Sabit Liu yang sedang buat So kita kata, oh boleh lah, kau ada duit. Yes, he kata dia nak duit, dia nak kaya sebab dia nak bagi kepada, dia nak distribute to all needy. So itu ada satu kata contoh yang terbaik lah. Macam kita dengan satu keluarga, tujuh beranak memeluk Islam. Sebab apa? Sebab dia terpukau, terpesona dengan akhlak Ustaz Sabit Liu. Sampai anak dia kata, nak jadi macam Ustaz. Bila saya besar, saya nak jadi macam Ustaz. Saya nak jadi kaya macam Ustaz. Dan saya nak memberi, nak menyumbang kepada orang. Dan dia masuk Islam. Satu keluarga 7. Allah.
kalau kita pun kita tak mampu, itu kita punya besarnya syafaat yang Allah bagi kepada Ustaz Abidli. Satu dalam sejuta lah. Mungkin ramai lagi atas dunia ni. Kita actually ramai lagi yang dia punya modus operandi dah mula ikut kata macam Ustaz Abidli. So itu adalah contoh. The property is an extension of the self that leverage our freedom of choice. So kita perlukan pada property, kita perlu pada duit, kita perlukan pada kekayaan. Sebab dalam hidup ni kita akan diberi kata the best opportunity for testing our morality. Bila kau kaya, kau akan jadi apa? So ujian dia lain pula. Bila kau miskin, bila kita miskin, kita susah, kita tak nak makan. Mungkin sekarang ni orang tengah belajar lain. Lain dia punya ujian. Bila kau kerja, lain dia punya ujian. Bila kau banyak duit, lain pula dia punya ujian. Adakah kau ingat asal-usul berpijak di bumi yang nyata ke tak? Hati kau dah jadi macam mana? Bila bawa kereta besar ke apa ke? So itu semua adalah ujian. Sampai setengah orang kaya kadang they choose not to show dia punya kekayaan lain dia ni, padahal kaya je pakai perdana je padahal macam tu. Tapi saya suka cara personally saya lihat dari segi Ustaz Abidli dan ada Ustaz Aswar. Dia kaya, dia menikmati kekayaan, dia menikmati kata apa, nikmat yang Allah pinjamkan kepada dia, memudahkan isteri dan anak-anak dia, memberi kemewahan. Dia ada hak, walaupun orang kata kadang sampai orang zuhud, kita tengok orang zuhud sampai rumah tak ada TV. So saya tak setuju macam tu. Personally lah, I don't know, mungkin ada pandangan tersendiri. Tapi personally Allah bagi, tapi cara kita menikmati, adakah kita bersyukur, adakah kita kata hidup kita bila dah kaya kita ingat kepada tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah. So macam dalam kita as we know that Islam also kata our Prophet Rasulullah SAW juga adalah seorang peniaga, dan even Khadijah radhiyallahu anha also a merchant, seorang yang kaya raya. Khadijah ni, cerita Khadijah adalah seorang yang kaya raya. So dia terpesona dengan dengan kepribadian dia, terdengar tentang cerita orang bercerita tentang kata sikap Rasulullah masa tu. Dia tertarik, so dia minta Rasulullah untuk menjadi kata ejen dia, untuk berniaga untuk dia. Dan even ni Rasulullah walaupun dengan sifat dia Al-Amin, seorang yang memberi, bersedekah, tapi still mampu melipat gandakan kekayaan Siti Khadijah masa tu. So ini yang kita nak. So Allah has has shown to the Prophet what should we act as a merchant, sebagai peniaga. Walaupun kita kata freedom of life tu, yes, kita bebas, kau nak makan apa, kau nak buat apa, kau ada duit, kau nak beli apa, nak tak kau lah. Tapi itulah kita berbalik kepada kata niat kita, niat kita. So kita kena ingat pula the main hablum minallah wa hablum minan nas, dan our goal adalah untuk mencapai ridha keredaan Allah. So macam mana nak capai redha Allah dengan kekayaan tersebut, dengan kebebasan yang diberikan, adalah kita berbalik kepada asal usul kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini. Assalamualaikum. Wallahu a'lam.